كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتاهم من مال الله وآتاهم من مال لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا تكرهن فإن الله من بعد إكراههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك سمعت الأخ. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. موعظة حسنة مع سماعة الأستاذ الأخ عبد الله محمد المورة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبقوته وقدرته تتحقق المقاصد والغايات، وأزكى صلوات الله وتسليماته على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه الطيبين الطاهرين أمهات المؤمنين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kwezi watukufu wa Islam, hawana dakika wafubi utotekeleza ze wajibu za marego hamada yanu ikarikansi haizonga mumtosoni heze ntosaza huwa nduwa mbevoni haumwambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rikansi vanu hautekeleza ze sunna kuu za uhayati ikao Sheikh wahatu ikao hafanyo mukaddima haonesa ukayode ngayo ya mwando Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati ya umba Adam harudi hajailia umrongozi huo ukaizo mingoni mwaze alama neze dalili zithibitisha uzima wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu sirka uamini Mwenyezi Mungu heze dalili uraire wa mtume ya jaridunza ya ronesa raishia za miujiza hizo basi na mwangalie hamadi namna ikao Mwenyezi Mungu hamba ukaya ndola yongi yo harumwa ze miujiza zithibitishao uzima wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
uharumaze dalili hizo zithibitishao wa uzima wa Mwenyezi Mungu, ukaende Mwenyezi Mungu yaumbaye kauni yafanya zirongozi nizo nsipia yariumba dohuumba ulawana ni zinafsi za hatu wanduwashe ili rijeri wakenensize litaskunu ilaiha shau harumai asasi ya hezerongo yizo dohanzari thibitisheane ukaya umuujiza huo Mwenyezi Mungu haufanya ili baje baparihanihe utulivu baina ya mrume na mrumshe wakeensi uharumu makinifu wakeensi uharumu mwishiriana ukaha utimize aya haba wajaala bainakum mawaddatan wa rahma sijailia uharuma mafungu yao vakehindi yurumbi paparihanihe yurumbi baina ya mrume na mrumshe ni hatari ikaulelo umati ngarienshiu uharuma ejanibu hiyo dukaya gavafanyi hao mizaha minji uharuma zendola ikao ngarizifanyao au kalelo voramba ukaya inude mijiza haruma mijiza ya Mwenyezi Mungu shawakati rendo rafanya shaifungo shila ngaritiao mashaka menji yatsongeza yendola yende kabatu parihaniha izo Mwenyezi Mungu ikao hazithibitisha harumwe aya de mawadda wa rahma kazi tukiri za parihaniha wakati ya kaudu usuye masahaba wa hahe kangu wafanye zendola basi wakamrongozi ya kuwambia ukaya hauthibitisha mawadda wa rahma hata wazee wa hatu za darmwendi konti ya kimila ya ukaya goma ngondo daho ni wailutozi wana uzisubirie shasi isi lelo wanaume wa leo mrende ngondolani hambie mrumshe ukaya nikemba majini mkini mrumshe kajaishia au haishia hafanya mnare tari ajuse telefonare nendu zahi au imoto msova dabu waiye jao waiye katina mastehi hadisaze mashaka zile basi mtume hamba ukaya nganzobo mwanadamu ekango ndohondolani uhensi ukale kaburi la hangu ngaljoko dahoni hula oroha hula ngambe homa zamoni hasibabu hindi ili utendeze ukaya siri uumba hamali namna mkuza aba urikuza aba kasi uumba swaro makosa haizo ikauma mbele arenge bamaji ahwere mnduhansi ukambe sebala kajaishia au mbe sebala wakaufikiri ngena nganzo umfikiri wana taratibu hamanda wao haukaya wa usilamu shemeza wakati dola yanzo iminyihe amba ukaya wala tansawul fadla bainakum msidiwaze wakati za gongana baada mwabiraze etapu zonsi pia fabathu hakama min ahlihi mpara zamana hula nuzahe mwanamshe nuzahe mwanamme in aradu islaha ikalelo gamtsahwe amani Mwenyezi Mungu tena nguthibitisho harumazila kuwa ya Mwenyezi Mungu kaya yuwaffiqillahu bainahuma na Mwenyezi Mungu joziwafikisha na zile wakati mwatwalia mwende mwafanye islah basi ende hata ya mwisho ndio haba wala tansawul fadla bainakum utidiwaze banjeman titi ya ukemrumshangu ne bumwangu yetsonla hikiha amani kanransi yemrumshangu bala hana mnandogo kanga mtsomba ndo kada yetsonla biyo hafenja ukandransi wala tansawul fadla bainakum mtidiwaze banjeman titi ikao mufanyilia nayo waho bumrumshe de namna hiyo kabale mrumma hangu wakati unifanya jao ukasonti pia ngara ameni ukaya hukandolani yabo gardora yenshi taabu yenshi rah sha Mwenyezi Mungu sibe rajini kaiyo na yote dali Mwenyezi Mungu yahamba hajailia ukaimana mruya kaenda ndolani yende yatahe utulivu wa nafsi yende yake makini ya nafsi ya muo ya hahe ya yenshi ha amani haizo dukaya ridori ya Mwenyezi Mungu uharuma lefumvulinu haukaya lindele fumvu ikao lihimisa yekauni mionsi pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye mu Qur'ani wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn haina hindu shilo harume kauni rizima wale juma zonsi pia rezilo na roho rezito na roho zo Mwenyezi Mungu ya haizo dukalelo ngarendondolani umwana da Muislamu
utawe fikira za ukaya balanga murudani hula sha wale mjomba ulami kama mashakada minaye yabosa hadisa ze problemu ra wechenda na wewe zihuve hao welewa kensi harumu makinifu vala usikuwa jana bo Ustadh Junaidi si parwani fulani na wote ya bibi anipare ya nabii ndongozo da honi haimro mshahangu awezi dharaula mwanadamu Islamu nganzo utawe zijanibu hizo zonti pia hauka huja uje ufanye famii hamadi na Mwenyezi Mungu yarambia uharume Qur'an ukaya harumbia wandu washe hardi haumbu ulaona wandu washe wao banina jerizaye wana wa hafadatan wana wao ngabajoja barohe wajuhu hizo zonti pia ili rikenzi rifanye famii au kaidi namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaumba ikaunini haizo hauta haritsilete doruditse na riashelezizane ya ukaya ritsidofanya uziro uharumaze dola rizifanyao au kare zamba banu ukaya yinu miongoni mwa zemiujiza za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu harere ya mtume hamba ukaya harere yaye ilia je yarangusize shati je harifanyia uziro waho uyenshi nge miongoni mwizo dazi mtume hamba ukaya aktharun nikahi barakatan miongoni mwa dola ikao zona baraka aisaruhunna sadaqa dezedo ikao ze mahari zifanywa au hafifu ili zibariki hizo mtume sallallahu alaihi wasallam hatorea ukazendola hizo zo ubariki na zendola zafanywa hamahari chashi sha uhayati ngomziro au kaya lelo baisho wanazionire nerisomo rijangarimile marengo yanu rabazinu siro habanu siro mjini koka tilamako tilaumbiza wandu basi bona waswili tuzisema hari ulahana bia ukaya 175 euro siruku helinu sidi wazi hata zinamba ubanu 175 sirindinda helinu si tabai mwana mshengeda usijua tsinjia hule izo kweli mfungia na 175 ewa uparololo anta parololo si baba yihaso afize ngozi na manswelewa sele tsandi souzi sawala radungana abawi ndende rafungia hardi hani presidendo ababon tsomnika mwasaba mwa 75 tsomnika mwa sheki ani hamansa huho wakati kaunga mwanao eli rakansiba anuri fure harma zerongozi esa ilari la bismillah bitashila ifungo sirditsi uzisa tsedata tsidubu harmo milanatsia ho tukufu wakansivanu au kabala ulahna bia ukaya wao kabajaha wana envelope na rongo tsawala sabe yoche ngabo wanrazaliwa joro haula badie shano jabala alafu ngabo 50 sura bala mtoi tabo mnyongo mwenzi ya mwenza junziani rendeza idhan wao wafanya dola ya Kiislamu sha ngamunawe malezi hena mna aranzwe lekeze zenrongo na ritsohawili dofanya ze mahari ze dola za hatu kaya ngaranzwe fanya dola yili hamade namna aya abasi hadi savanu yamba ukaya wankihul ayama minkum namloze watsumba wahanyu reka watsumba wanroume hau watsumba wa imaikum ka watsumba wanruwashe no wanrikao lelo wawriya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasalihin min ibadikum in yakunu fuqara minkum yughnihumullahu min fadli ikale weze Mungu izonga mzirele yao hozifanya hasibabu kaya delonga bo umaskini sha Mwenyezi Mungu habangu jo mtajirisani heze fadhila za hahe sidoka lelo ambe banu mimi tsipo kabla kadha jasiloda hunu abanga mlido ndolo banu wanangalia ashe Mwenyezi Mungu haho precise yando ekakolihu amini Mwenyezi Mungu au kao habiarmwe ayahe ukaya yughnihumullahu min fadlihi ngujo mtajirisani heze fadhila za hahe chaze fadhila hizo kena ukirimkensi mbere mihone ya jenizo lazima mjuhe njitapilie idhan ya wole loritsi rie ufanya zendola zinu haukaya nganyi hunu ngareshemezao wana ulahadungu mshenzi uladungu jau kabila zitoza hatu ningaranzore hifadhiani harumazeno hizo idhan wakati zendola zijohuja na rizibahare rihifadhi wasuya wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamba ukaya hifadhi zendola za hatu au fanya mahari ya kiasi rihifadhiane ze famii sinjengo hari zitabisha wanu wakati mwasamambiza wana ulayatipare hulabo yabo mrumaho kajabamba habari honda mwakaze manyo babuhunja shonga mwenza na mworenso wana wao
wayenshi uharmaze dola za hao Mwenyezi Mungu atibariki ya dola ya rihansibanu wayenshi uharuma amani wake uharuma enzia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mwenyezi Mungu yafungulie watsona wanaume wanaume wao watsona wanroa shehe. Mwenyezi Mungu yawafungulie. Allahumma hdina bihudak waj'al mimman yusari ila ridak wala tuwallina waliyan siwak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. دعاء مع سماحة المستشار محمد موسى ماجد يتفضل مشكورا. من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في أمن وبركة وأمن واستقرار. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف يا لطيف يا لطيف. لطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في أمورنا وخليفة في أهلنا واتمس على وجوه أعدائنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Ustaz, darajul jizaza mikro zenu wazee watu wajua mbezi habari zao wasa. Ila Abdurrahman darjo para kalimani wahai manamne Roni zino ya de gambasi para wa Madid Abdurrahman. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi ripara banu ni mijimili ikawa ifumbula banu na ndo mji wa Sinimwapanga hasatan paske wao ndo abadia ya mwanamshe na ndo mji wa Jumwa Khairi ya Hambu rije ritekeleze mahali ya he dodai abonge hazinu inu hazi kaongi ono wenyo si hazi ya hangu shama sidungu amri ya ukaya enda bangar jodo hubiridia na hini ndongo ikao zijobira na yabo yabo madhamana dasi abonge yabo ngamjo karadhi ikata mandongo ikao zende kinyume nizo mdongo huishia au nizo mdongo uona harmwe marengwe sijoka na tabu oharimwa zendongo zinu abonge heni dola wanduto hima wanajiliana wandu ambaya ze kabila zonti pia mwana woi abamvumbuo mshami wa madam nemwa wode bwana harusi juhandu wa huone baba ikaumwa huo andu ngwa uonao haku wide bwana harusi ikao de yari haba abonge bibi harusi sina ukansi banu niambe izo wandu ajina wajoka ujawabe shamtu ambaye ukaya bibi harusi hanguha uharimwa lijiji la Sinimwapanga wotina udiwaza wajau omji wa Funguni hakauondo mji ikao ubuha embaba abonge ngamsomo haraka akaze ndongo nambwanza mbebanu zinondongo za makirtasi na makirtasi yabo amjodo soma wanduwe hicha shanga miomba biranzi ngamio ukaya hini wandu waluga hanu ikawa jaharmwa shughuli au ende harmwa twarabu au ende harmwa mpira zonziro ukaya enimbi mpira uhisaje zonziro ikamduka jajua wandu ikao do akao mpira au mru yo zo haramu ani harmwa emi konzia asitafuni konzia ya kiaimu ikamru ende harmwa twarabu au sisiwa ukayaeza mazaka ureme twarabu zozinga amba sujua ewa tendemba sujua zonziro abo wakaurao mpiramba ntushidana wajua mabia birimanga nsujua abunge izo mengo ni mwezi haramu ikao yode manana kautendeza na mbeukaya wandu waribe habanu yabo wandu ikao ngwa julihani hao mseja mali wandu ikao ujilihani ho harmwa gazija kamili nsufu mwebajini nsufu mbu wa Jumwa Khairi ya Hambu ihoyo arilolea chanso kahanza ni renge lefunvu hilo litekeleze banu
wandu watijoka kwa jajua ezarbe haba abonge yanuma na homaili ya juma khair deleda hola puha mshami wa madam nemwa upanda mhono msheni hahe hangua harmale daho la haliban ido daho ikao sinamba deleda ho kula juma shongo wakazo kazangwa shalome ngoni mwema laho ya juma shongo abongo wenyio do ajojua eheli la hao daho la bili deleda ho la inyamaizani daho la inyamaizani ido deleda ho ikao lipuha mbabahe lipuha watu wa familia hao kamili abonge abo ngamjodo somaze listi hizo chanzo kahanza haswatan nirengeze